Berita Bebasang ke Sembala kita ti seruan kulanggo kami Pak Aiban di pancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban saritu hari 4/11/11 bulan aku sami ipat. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak dekat ngangkat ke pemanah sistem nganjung barang dikenal angkuh peminta e-dagang ke majak bertambah setipak ngau pemansang ekonomi digital. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke pemansang ekonomi digital e-dagang berguna ke logistik tip menyana ki dikenal memudah ke pengawak nganjung barang yang kaum di menua pesisir. Datuk Patinggi Abang Johari madah ketegalnya gempung kerjasama berkulai ngau kaban logistik megak patut dikemerat ngambil pembeli ngau orang dagang oleh ngasai ke servis nganjung barang ti mana hagi. Datuk Patinggi Abang Johari maksud ke Jakutu bawa Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching lebuh tip jadi ke siti aplikasi e-dompet ke dikumbai di bazar. Ia bisi benar pengarap kalai udah servis logistik diangkat mana kagi produk ti dikelaku kengena aplikasinya oleh dikerembai ngau jampat ngujung ke aplikasi di bazar dekat kompetitif lagi ngena aplikasi kenang bisik jam kedia tu. Dulu akhir hari tu bak pengerami kesama Ketua Pegawai Eksekutif Kemeka Pengasas di Bazar Ken Ku madah ke bak timpuh nguji berjalai ke programnya pengalaman 10 bulan sidak dia tu bisik pengguna tip mangkai 23,000 ikut orang ke udah register ngau lebih hari 2,700 ikut orang dagang. Aplikasi di Bazar enyak buah penemu hari anak Sarawak tiba bayar ngena SP Global Kedimpu Sarawak di sebedau tu dikumbai Sarawak Pay ketiga ke Sains Pakar Teknologi Maklumat Ari Sarawak. 8.6 juta ringgit agih belanja diberi dengan Opis Menteri Pengintu Pengelantang Raban Bangsa. Orang induk ruang bilik ngau pemansang miat-miat dikenal berjalai ke program usahawan mikro kebajikan ke tahun tu. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awan Tengah Liasan madah agih belanjanya ke pemansang laku ke barang, projek pemansang orang dagang serta pemansang latih. Pengelandik ngau pengawak ngakai orang dagang mikro. Datuk Amar Wan Tengah madah ke program usahawan mikro kebajikan tu dikenal mantu orang terbisik terima bantu ke agik cakah berjalai ke pengawak dagang enyaknya dia ke latih dagang ngau bantu belanja ngambil sirat tu oleh kawak ngati Kediri lalu ndak berpanggai bak bantu Ari Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Raban Bangsa yang madah kena kat kedia tu bisik 21 ikut orang dagang udah mujur bak program tu. Datuk Amar Awang Tengah maksud ke Jakutu lubuh tip jadi ke hari kebersamaan ke arah kesejahteraan di Kuching. Sarawak ke tahun tu dah melanja kira 96.9 juta ringgit ke bantu ngakai 19,271 ikut orang ke udah tuai umur. Dikenal tentu ke nebiak berkeperluan khas diberi latih pengelandik, perintah Mekak nyedia ke 9.9 juta ringgit agih belanja dengan 55 benggah gerempung mulai ke pemanah pendiau dalam komuniti. Perintah Mekak udah melanja kira 52.8 juta ringgit ngakai 41,119 ikut orang ke timpang pendiau ti udah register di menua tu ngena bantu belanja. Opis Museum Sarawak JMS bergempung ngau sekedar Universiti Perintah serta agensi menua luar bak mayuh bengkah pengawak ti udah dipersetuju ngena siti sempekat pemerhati MOU ke baru. Menteri Dagang Temuai Arts ngau met asal Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawaknya setipak ngau tunggak kuing Opis tu ianya a global engaged Centre of History and Heritage by 2030. Gempung kerjasamanya ialah yang kaum pengawak pemansik tidak berjalai ke JMS berkulai ngau Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak UiTM, ngau Heritage Conservation Centre Singapura HCC. Harapan kita dengan kolaborasi seperti ini dan yang melibatkan experts in the field kerana kedua-dua universiti di Sarawak ini mereka pun ada unit-unit tertentu yang menjurus kepada membuat penyelidikan berkenaan dengan kebudayaan, berkenaan dengan warisan. Ia maksud ke Jakutu dah tik mata ke pengawal MOU-nya di Kuching. Berjakut dulu agi hari itu ia ngarap ke hasil awamnya oleh muka mayu haki peluang kerjasama bak pengawal pemansik dudiari lah ngambil oleh berkongsi ke pengelandik kelimpah hari buah penemu kebaru teori ngau metodologi penyelidikan.
IKAS Penyamai Bala Graduate Ari Universiti Teknologi Sarawak UTS ngigap pengawak dan pemaduk tinggi di Malaysia enyak ba IKAS 99.1%. Chairman UTS Dr. Anwar Rapai madah ketuk berindi Ari UTS diukai seminar merat ke pelajar dan megak pengelandik di dikitirap dua bengkah industri di benua tok ngau antarabangsa Opis Pemansang Pengelandik JPK. Ini mesej yang paling penting kepada para pelajar kita. Kalau nak dapat kerja cepat, masuk UTS. Sebab 99.1% of the employability rate. Ada sebabnya. Sebabnya ialah disebabkan kursus di sini bukan hanya menawarkan basic degree, tetapi banyak kursus-kursus berbentuk sijil profesional yang lain supaya kelayakan mereka lebih tinggi daripada pelajar-pelajar daripada universiti yang lain. Ia madah ke 80% program tersedia ke UTS sudah dianugerah ke akreditasi penuh Ari Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Ari sukut kawal antarabangsa UTS mekak bergempung ngau lebih 29 buah universiti antarabangsa Ari 12 buah benua bak pengawak ngajar ngau belajar serta kerjasama bak pengawak pemansir. UTS mekak sudah dianugerah penarafan Malaysia Research Assessment serta ngeluar ke lebih 200 geran penyelidikan 2013. Dr. Anwar Kemekak Menteri Muda Pelajar Sains ngau Pemansik Teknologi Mansur Kerja Kutub bak pengawak berjadi ke UTS di Sibu. Ia mekak madah ke UTS merambu dekat nambah ke penyampau pelajar UTS ngambil mayuh bagi anak Sarawak nampung pelajar bak UTS serta ulih ngena fasiliti di udah disedia ke Perintah Menua Sarawak bak universitinya. Perintah Menua Sarawak mekak meranak ke pokok bak penyampau ke cukup mayu dikena nyedia ke universiti ke cukup mana ngagai anak Sarawak. 27 projek nyedia ke air berimpak tinggi kena ungkus 439 juta ringgit diperjalai ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau sistem air di bagi menua muka. Menteri Muda Utiliti Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya diperjalai baruh Opis Menteri Utiliti Sarawak ngau Opis nyedia ke air menua pesisir Serat Perintah Besar dengan Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir Malaysia KPLP. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah kedekena nangkup peminta air ti mayuh nambah bak kanan dornya hari 27 bengkah projek 15 bengkah projek rakyat diperjalai kena akhir belanja 45 juta ringgit hari Perintah Menua Sarawak kalanya udah muncur mutar ke sekedar penanggul air ti bisinya di bak sekedar kanan dor di muka. Lalu 12 bengkah projek baruh KPLP ianya 8 projek rakyat sitik projek baruh Langgur Pemansang Malaysia lumpar ke 11 sitik Benua Dikaka ngau 2 projek benua di Langgur kena ungkus 392 juta ringgit. Dikena entu ke air meruan cukup ke guna mensia mayuh di muka, jebab dikena entu ke semua projek ke benua diperjalai tembuk bak timpuh ke udah diletak. Ia maksud kerja kutu udah tinggal bas projek nyedia ke air bagi benua muka bekulai ngau jebab. Perintah Menua Sarawak ngena unit pengawak berikan darat ngau Opis Sebetanam Topik Sarawak bagi Menua Bintulu udah nyerah ke RM132,000 ngagai 66 ikut orang berikan bak darat ngau Tasik Ari Kampung Kuala Suai, Kampung Ulu Nyalau, Kampung Tengah Nyalau ngau Kampung Kuala Nyalau. Bantuk ke diberi dengan program bantu input perengka berikan tu inyak baka tung ikan, jaket melikun, pukat, jala ngau bintu ti berka RM2,000 siko. Tuju bantu tu inyak dikena nulung raban orang berikan tinapi penanggul ketegal COVID-19. Mansud kerja kutu bak pengawal nyerah ke bantunya bak Dewan Kampung Kuala Nyalau, Ketua Kaum Kampung Kuala Suai Habas Ibrahim madah kera bantu seminak berpanggai bak penatai pemisi Ari Sungai Ngau Tasik. Manfaat tu memang bagus bagi kami orang Kuala Suai. Itulah penting kami orang penduduk Sia sebab barang macam tu dan hari-hari dipakai kami orang di kampung Sia mencari ketam, pukat, mencari ikan di laut sebab kami orang sama macam dengan kampung Kuala Nyalau tu lah di tepi laut. Lalu orang bak Kampung Tengah Nyalau ngau Kampung Kuala Nyalau madah ke bantunya oleh mantuk sidak ngika jerki. Kami sangat-sangat beruntunglah dan berbanyak terima kasihlah atas bantuan ini kerana dapat memberi manfaat untuk menambah pendapatan yang telah sudahlah. Itulah beruntunglah. Sangat bangga.
Sebenarnya nelayan di sini memang banyak. Sebab diorang ni belum didaftar di Jabatan Perikanan, belum mempunyai lesen. Itulah kami setengah berusaha untuk mendapatkan lesen-lesen baru lah untuk nelayan-nelayan di kampung ini. Berbaknya penyandang sitak dun samalacu macang renggi ngarap ke sidak kenerima bantuknya guna bantuk ke diberi ngau panah. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini akan memberi perangsang yang lebih tinggi lagi kepada kita untuk kita mencapai hasil yang lebih baik lagi. Akan memberi perangsang untuk kita akan kerap kali turun ke sungai maupun turun ke laut. Hari 66 ikut penerima bantuknya, 52 ikut orang berikan bak tasik, ngau 14 ikut berikan bak darat. Berita tadi ujung ke berita aiban kita ke lemai tu. Terus nitiah ke SOP ti udah diletak. Ngau tu aku Sami Pat Madah Kediri. Mupuk dulu.